Hayaya munata hinalta kuñakaraka arutas japayari wasitatua hiwasanaka ukawa kichaweja tinta diraki TV Perú campirusa nacional nace cada día. Patapampa chagau kiteraganja aymara nakaja hilpacha utasi patanwa chachawarmi sasina uka amtuimpiwa sanapta siparaktana ukatwa hichuru kursaroja uyaka prisaida jupampi huachikashtas jarakillari jupawa yatia uraka yatianja yanapta sindirakini harichu kabaki kuyaka asput autaja asqua purintantaja hiwasanaka taipero hasumaka tuqtataatawa paisuma hilata Walter ukamaska poni hichuru kursaruja yatiwinaka yatia siskakiniu aha amampi hanicha amampi ukamaska poni hilata hayaya pansasina arunta sipkakiñari markachirinakaro hayaya pana munata markachirinaka kitinakasti anchit pachaja anisipka masuma arunta ukamasa kitinakasti ayunakana simpi jupanakaru masuma arunta hayaya pana aquí bantan tan hanicha kuliaka ukamas kapuni anisip pacha anchitaja punksli enta tante hanuka aquí katek mantanta haktane hanicha mantanta haktano ukamas kapuni hilata ukamas hayaya pana kuliaka humata kisa yatiaura campi huabaja kallanta pallari cusco chejaro purinta pallari la convención xachejana dengue usuja akantigua asasino wasap haraki ukatwa pertenina kahasa phewa hukampi uljata apana sasira hichaka baja pataka hila ukama hakena kawa uka usuleja hakata siparaki kurja masa cheka puniti karikicha yathata phanyani Santana Maranura ukamkik paraki echarati chakan usok sartarak Convención chakat Cusco markat patak pakalaktung kamayani dengue usum usuntatap harak hichasti ukhat amoino kasifkarak Dirección Regional de Salud Taipit Takap Harakiu, Hank Uyanakap Hayabatak, Untayan. Wakisiriwa, Akachekana Sumpacha Uñakipaña, Chakpachanza, Akausunaka Hasait Eata Harakiwa, Akatunka Semanan, Tunka Usuntatanakau Ut Harakih, Ukataka Kepa Semanansti, Hukap Harakiwa, Ukat Hakampe Haniu Chaktai Karaksnati. Consejo Regional Taipit y Paul Benavente, Sulcasip Erinfiu, Ariskipap Harak, Hichasti, Loktap Harakiu, Ekenchawi Taipir, Hank Akaushat, Ukachakan, Uyanakasiyapatak. Ukachakan Ukauskan Sint Oktayabatakis, Kalanakampi, Chekseap Harak, Ukam Irnakasip Karak, Ukauskan Hank Asarhayabatak. Tunkapayani hiwataja utjija dengue usuta ukamkiki pasa sohta waranja kimsakal pataka ukamasa Perú suyunja yatia sinija minsa taipita ukamasa Madre de Dios ukamasa Loreto sulka suyuna jupanaka ekt asipkiwa aka dengue usuta taipita hichaja unjapjanyani Hicha sohta se baranak sarak kipansti hichamarat sohta waranqa kimsaqal patak kimsaqal qatunka pesqaniu dengue usumpi usuntatap Perú suyun. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Taipiti Atiapjeu. Kimsaqal qatunka paqalqon chaqa pesqani por ciento jukau ukausumpi pjatain pesqa sulka suyunakan. Madre de Dios Loreto San Martín ukayali ukamkik parak pachpa junin marcana. Se ha visto un incremento Unjataskarakiu sint hitjatipan ukat nanakak unjtasipkarak usutanakarus hanka qallanitanakanj. Ukami Pansti, Instituto Nacional de Salud Taipit, Ustap Harakiu Yanak, Ukaus Kathayatak, Tecnología Molecular, SAT, Ukampisti, Dengue, Kimsa Pachanakan Kathaf Haraki. Machak Yanaka Ustatarakir PCR SAT, Akampisti Prueba Molecular, Ukau Abstatarak, Nia Kimsa Pachanakan, Absub Harak. Laboratorio de Referencia Nacional del Metaxénicas Virales Taipit, María Paquita García, Hanaj Taskarakin, Kitinakatil Laboratorio Taipin Irnaqapkarak Sulka Suyunakan Jupanakasti, Yatjata Yatafjatain Hank a Dengue Usum Katutanakar Yamapta Sinyabataki. Akanakasti Sohta Sulka Suyunakar Purt Etarakiu Mairinakar Tumbes Piura La Libertad Ukamkik Parak Jaen Chakar. Nanakasti Akachakan Absub Serológicas Prueba Insuma Semáticas Ukampiu ni Apescorunakan Absusiraki. Ukampiu Hank Unjatasifkaraki. Organización Panamericana de la Salud Taipit Mimarasti Kananchap Harakin Kimsa Waranqa Pata Kimsa Tunka Yatunka Nugaranja Kimsa Pata Kimsa Tunka Pesqaniu Usup Hatain Chichirankan Michintat Aviala Chakana Ukanakam Takpach Maranakat Sintipunin Ukamkik Parakiu Pawaranqa Tunka Pesqan Maranit Sintipunino OPS Taipit Yatiap Harakin Akahach Amarkan Sintukaus Sartawipana Puro sulka suyo llegaron purinta payari, hichaka baja ya tunka payari, hiwa hiwara tarakaja sasilwa yatia siriparaki, inambari jawira chegau gitara.
Ukapwa yatia sireja, Gipka marca irpiriwa, Sangaban chegan pach, Roger Narico Jupawa. Utabati, Jeparoja, Paninirua absjapara quitaira, Iska, Wawara Capewa, Juparaca Hasasira, Uchinkamaja, Marcachirinaka, Ukakipkaraki, Municipio Taipina, Erina Capaja, Juparacaja, Makwa, Wakicha Paraki, Tajerina Cataqueja. Muchinkamaja, Defensa Civil Ukata y Pitja, Juparacaja, Hanashtare Parakiwa, Tunkasu Tare Haspawa, Hiwara Tanaka Hasasina. Hichaja Sarapjañani, Arequipa, Sulca, Suyuru. Distrito de Atico, Arequipa, Sulca, Suyunja, Maja, Quejihuataja, Ucamasa, Kimsa, Usuchatanaka, Haitjataina, Mat, Octapiwi, patrullero de la policía, Ucamasa, Hacha, Autun. Hichaja, Hichacamaja, Hihuatasti, Janiwa, Untataakit. Ucamasa, Apnakeristi, Hacha, Aututa, Alan, Ayasta Viva, Supasata. Absuta Hana, Kamana, Koyan Utaru, Sinti, Usuchawina Kapata. Ukamasa, Aka Chihisti, Yat Hatasiska Kiniwa. Tahra Chegaro Hichaja Purt Abhayari, Chipe, Chakwa, Ugarja Askicha Sipkaraki. Lokumba Hauraja Chama, Piwa Matantaraki, Akuruna Karja. Ya Pesca Urunakwa, Ubrakaja Askicha Parakine. Pesca Waranta Hila Ukama Hakeda Katakiwa, Askirakiri, Lokumba Sulcamarcana, Jorge Basadre, provincia Chejana. Chipe, Uka, Chakaja, Hayo Sinti Kurinta Witwa, Halat Haragitaina, Haniwa Uka Chegaroja, Kurin Hama Karati, Ugatha, Senabe Ukata y Pita Yatia Sereprewa, Hayusti, Portaska Kiriwa Chamampiwa, Utiri Paskabawa Asasina. Hichaja, Arequipa, Sulca, Suyun. Hakenakaja, Irnakerimpi, Vía Juparuja, Haniwa Wali, Kit Sasina, Ministerio del Público, Ukanja, Haniwa, Uchantata Hanati. Ukam Toketsi, Defensoría del Pueblo, Ekt Iristi, Arequipa, Sulca, Suyun, Hani Aski, Kit Satainaja, Ukatoketja, Unjapjanyani. Walja Hakinakawa Akawarmita Sait Asipharakina. Ministerio Público Ukataipin Amtatapasti Walja Kinakarut Akasiaraki, Kunhamati Elena Bisachokekondo Huparusti, Yaka Autun Warmiwa Huparu Hiskacharakina, Ukach Atantatawa, Imkatata Hani Sasa Amtapharakitaina. Arequipa Sulgasuyuna, Marcanakat Sait Asir Ukataipin Pechtiri, Ángel María Manrique Hupasti Akiatiusin Akamau Arsuniraki. Akasin tehan walt auch atantat imkatatast, yang hake nakaru yanapeh ukasanyau munarakih. Ukata hichasti aka resolution ukasti sintia tirinakan unjatataniu. Ukamas hiliri huchar kirinakas, hiteka yaniphaneu aka imkatatah. Ukam hukampe yatjatatas kakiniu. Aka hanas kiste ni marawa unjasirakina, kunapachati, aka warmeja uchumayu ukairnakanyanwa unjaskarakina, ukatwa yaha warmiste, huparu hiskachataina. Hecha aka yatiusinste, walilla kisiñausas kananchaniraki. Los golpes, el atropello. Akam chatantawa estaya procasti taquero titig ukat hichak hucharkanya taipit mayam apayas unjatanya pao. Ukapachanste Suleika a la trista andía hupasti, camioneta autopampiwa hani mantaña uharu mantaña munarakina. Ukata aka unjir warmiste haniwa mantaña munkarakinte, uka hirkatapatha, autun warmiste autopatha sakausina, yang haruna kampiwa, aka warmiro hashatrakina ukamasa haukarakinwa. Arequipa Sulcasuyuna, Yanet Valdivieso Huchar Kiriste Arsunirakiwa, aka unjir warmiroja haniwa yang haruna kam sapkite, ukamasa hamokunaktira pakadatsa, haniwa kuna hiskachavis utikit sasa. Ukat sti huchar kirin pekterina kapasti akatuketha akamau arsuniraki. Aka sait asitat wakisirakiu hilir yatirinakan unjatanyap. Ukan unyaki patat kamsap harakinis. Aka haniu saimun karakit han mutunyutar mantanyapah akal durawit. Arequipa Sulcasuyo gobierno taibita aka hiskachatu warmirusti yanapapjau sarakiwa. Ukamkik paraki hupanakasti haniu askikiti Ministerio Público kanam tatapaja sas hananchani haraki. Arequipa Sulcasuyun Tasipkakiyari, Kali Warma Ukata y Pitja, Alpache Neiruwa, Yategiri Wawura Garoja,
maqha churap parejas asilwa yatian iraki kitite pekkeja ukata ipinja hupawa ukamja arsun iraki hukampi uyhaptañani. Pataka patunka sohtani waranka pesca patakani ukaya tekerwa wanakawa arequipa sulka suyunja khaliwarma ukata ipita sumamankanaka katukapjani ukama khananchani kitite irnaki khaliwarma ukata ipina arequipa sulka suyuna. Akamaransti kayanta paraktua waranka sohta pataka pescatunka yatejañ utanakaru akaman anak churaña. Kunhamati pataka patunka sohtani waranka pesca patakani ukaya tekerinakaru churatarakineja. Akamaranja yatekerinakaja hilhataskakiwa ukata khaliwarma ukata ipinir nakeristi haniwa maya tekerisa haniman kanunyaskaniti sas kananchaniraki. Kunhamati amtatas karakiwa pesca waranka toneladas ukaman achurañataki akamarana. Khaliwarma ukata ipin taqpacha yataqañutanaka kititi ukarmantañ munap kupanakaru katokapjarakt. Arequipa sulkasuyunak taqpacha yataqañutanakaru churatarakiaj. Hanukatsti yataqirwawanakaj hilhatarakiriyo. Ugatjnanakaj yatipjt. Kunapachate hilhatanu kast manqanakaj hilhata yapjarakiao. Hichasti ukasulkasuyun peqtirinakasti kaukau harusa akamanqanaka katukataja uchapjani ukauhanaka uñaki pasipki ukama yataqañutanakana yataqirinaka sumamanqa manqapjañapataki. Kunhamate aka uñaki patatwa hutiru runakanwa yataqañutanakaru manqanakaja churaña qallantajarakiniqa. Hichakamus pachasa indecopi yataqañutanakan. Indecopi sija uñaki paskakiwa kunjamatija yataqañutanja ma vacante askichapui discapacidad o wanakatakija. Ukamasa mayiraki aukinaka una hani waltz awinakas utchi yatiani pujpana. Ukatoqetja uñaki pañani. Sint hilqatayap qipanch atantap harak yanak yataqañutatak ukamkik parak isinakapanpi yataqarinakatak sinti hilapunisa sin awkitaykanakaq atantap harak hicha yataqañut ni qallantkipanaq. Algunos aspectos también Yaqipa ukitaykanakaq yatiasinip haraki kunati yataqañutanakanti hitqatawinakaq utkan uqnairaw yataqañutanakaq yatiapqañapaq ukat awkitaykanakaq amuitasip harakispaq. Kananchas karakin hichamarasti indecopi taipit uñaraqasif karakitain qolqin fiataqañutanaqhat kan umarwawanakaris katoqapqañabataki. papá que sienta alguna duda. Awkitaykanakati han yatisin hisk'asinin munapqarak chihupanakasti hawst'asinip harakispau. Paya pusi paqalqo ukahakuru. Hanukasaq provincia Chaqatsti ch'usa kimsaqalqo pusi ch'usa ukahakutaipit ukataipit nanakaq yamapt'ap harakirik. Indecopi taipirus yataqañutanakaq haniu hamuqanakanpikit ch'atantataakarakisp hanukasasti libro de reclamaciones ukarqillqasins ch'atantataspaw sasin qananchaskaraki. Es importante que nos Waliwakisiri yatqataen kunatoqaitas ukat nanakaq yamapt'ap harakirik hanukasasti ch'atantañati wakish ch'atantasirakispaw. Indecopi p'eqt'iriq Karim Salazar qanaych'askarakin Adrianito Isq'ewqallat uñaraqapqataen kunati walqa yataqañutanak han katoqañ munapqipana. Warmina kana ministra p'eqt'iri paja larama kota qawaya ukitarwa haqata sirakina han kumara haqima siraka sampiwa agua dulce sata ukacheqa ukitana. Gloria Montenegro upaja sigua Martín Vizcarra Malcumpi. Isnaga weja taera katoroja kunara casa sartuya taskiwa asasina yatjata sipkakiñan. Ministro nakan matapipan hichuru amoino qapqarakin arqapqarakin kamashloirakat harkirip hitaqayawit sasin warminakan ministra pa hanastanirak. Hichuroq sapamainiruis tatarakin ukat uñaraqtasirakin haniu kamashloirakan harkirip mayatak uñaraqatakani hanukasasti ministro nakat just aqawit ukamkik parakik kitinagati harkirinip karak ukanak toqet uñaraqataskarakini. Yaqip hucharkinagatakist piruarunak sartayapqarakin hupanakats uñaraqatarakineu. Ukamkik parakio qanajanis karakin haniu kustkanit satakaspat sasin kunati transportes just aqawit energía y minas yatichaw yataqawit ministronak hitaqawit. Uintatas pauhan kusausas kamachlurañut llaut'awi Españ marcankan y nostros aukas han kusausaw uintatan. Hichastiaka soqta muyanakasti Martín Vizcarra mal peqinchkarak ukanakasti ministro nakitsuwit haniu kunas maihtkanit. Warminakan ministra PAMP Cecilia Aldade con adespectrim chiktasip karakin hupanakaj Lima marcan agua dulce laram qotan. Ukachaqansti laram qotaq taqinitaki sasin uint eab harakin con atiu kalaram qotarusti uist ab harakin han kumananak port ab hayapatakis. Hichaja viernes patunka kimsaqalqon urunja Jurado Nacional de Elecciones Jupaja Churanija ma credenciales kitinakaja p'eqt'irinaka was
wakichasi hapji aski hapjija. Ukamasa kititija iristi ma kurul hupansti utkipanja hupanakaja askiji legislador suma askicha siñapataki. Ukamasa utjija políticas agrupaciones jotonakaja utjija. Hupanakaja yatia ñatakija kimsa uru hupanakatakija utjija. Hani kuna waltz awinakas utkichi yatia ni pjpana. Hani kitinakatija hani wali uka votos stanja uka yatia ni pjaspaja. Uno sulka suo chakaro kurs aphañani ukarja bayas se prewa yapuya puchirira karo kusa yarap aphañani sasina kau chapira kati sandia ukakip karaki sangaban chakara karja hakata se preja kupare karu ahilja yarap apharakini ulja aphañani Markan yapuluririnacaste, acaso imalcumpiwa mastapis ibharakitaina, hupanacasti ukachakana maib harakiwa, coca la pech amanche siñapataki, kunejamate hupanacasti ucampiu sarnacas ibharaki. Debido a Taipit nanakaj yamap katokap harakt ukampiu café wali sum sartayap harakit ukamas nanakan markair pirihast Francia kamapurt arakin. Akama tapi winsti yapuluririnacaru yanapanyataki amtap haraki, ukama kakokalapi hani chakanya bataki, kunejamate akapachanakansti haniwa chakaparu unkatata karakiti. Nanakak sait asip hapunyao, kokalapeh ayunakan sarnakanya nakapangkiwa, ukamas nairapachanakat pajaw akampeh irnakap hataina. Ukat haniw askikit, kitinakate aka kokalapimp, kokain lurap ukanakah. Ukan kamasti sanggaban yapuluri nakasti yapunak toke ministerio hupanakampisti amtap harakitainawa yapulak onaka chaktay nyataki. Ukamasa mawakichawe ino kanyataki hutiri maranakana irnakas kakinya nakapataki. Hichaja puno sulka suyuru sarañanija. Dirección Regional de Salud Jupanakaja Ma Wakichawi Lurasipkija Sumak Umarañataki Hanik Alañataki Kunaiman Kollanaka Kuna Maranaka Sarakchi Ukanakasa Kitinaka Hakenakaja Ukanaka Unihapchi Aka Kollanaka Jupanaja Apanip Jaspa puntos de acopio Ukchapiru Kaukitanse Aka sede direza Puno Sulka Suyuna Ukaru Apanip Jaspaja. Yatia unakati sarata sipkakiñari sunat ukata ipitja yatia siripjewa kitira kate kolkeraja plaka preja juparakaja celular jausawitu auparakaja yateja parakispa sasina. Urjabati APP personas ukapti juparakaja hakakiwa yatjatea parakineja. Declaración del impuesto a la renta sata ukja. Urjabati akiristi papataka waranka hila ukama hajira katakiwa. APP uk abrak ayataki. Ukapti yatia yatakeja surata y piroja, yatia para kispawa, buzón electrónico sata, ukataipita. Juliaca Sulka Suyunja Binacional Jupanakaja Kanatataya Panija Estadio Guillermo Briceño Rosamerino Hicha Patunca Mayana Anat Paxina UTC Uchapita cuarta jornada Liga 1 Sojta Pacha. Akawa Kichawisti, Askiwa Binacional, Suma Kanatatañapataki, Aka Estadio Taipina, Punaimana, Copa Libertadores, Jupanacampi, Anatañataki, Ukatakija, Gobierno Regional, Jupaja, Walja, Colquewa, Uchantapjija, Akawa Kichawitakija. Yatia urakampi saranta sipkakiyari hichaja purt abhayari bokewa sulka suyo chegaro. Ukanja subawa kichawiwa utharakira. Prefectura sata ertawe taipitja botura kwa churap harakira. Lara bakota patara saraga payapataki. Policía Nacional Hispirina Karua. Hilo provincia chejana. Mapara Japurinawa. Ukapachanakarwa uparakaja bait abharakira. Erterina karoja kidirakati. Ministerio del Interior ukataipita irnakapeja uparakaroja. Akiri irnajeriraka, erterirakaja, markachirirakatakija, irnakasipkakijawa, hanchi hiraka utayapatakeja, sasinua uparakaja, abharaki. Ukama mokewa sulka suyunja yatiaska kiñani. Jupanakaja kunaiman umatokenakaja uñakipapjisa ukamasa yateqañ utanakanja. Aka kunata kislurasija hani
año pañataki umataki. Ukataki lurasi. Ukataipitja Gerencia Regional de Salud Jupaja Yatianija alpacha uñaki patajani aka umanakaja sumak umara hakeña pataki ukatakiwa sapuru umjañanija. Ukchakispawa aka yatjatawinaka. Kuyak sarjañani nicha. Sarjañani. Aromantes kuna pacharus kutinta niñaneja. Pescapach alwa ukatokero kut añanija arumanteja. Kusawa kuyaka ichaja y juntan japjeu año guayatia urakja epinta de patairaja gilata Clodomiro landeo kaki karakiwa Iris Cardera suparakaja sayant japjeu hachigaro ha wali etata por internet. Okamas kapuni hupanakaja yatias sarjañani arumant kama gilat kuyakunak.